Agosto 19, 2025, Martes nga adlaw ni ka-20 nga semana han katuigan. Pagbasa ti kanghan Santos nga Ebanghelyo sa Malakan Mateo, Kapitulo 19, versikulo 23 nga 30. Niyan, nagsiring Jesus san iya mga tinunan. Nasiring ako ha iyo, magkukuri Enrico hin pagsulod han ginadian ang langit. May ada pa ako lain nga igsisiring ha iyo. Mas makuri para Enrico hin pagsulod han ginadian ng Dios kahin kamelyo hin pagsuhot hataranugan hin dagom. Han pagkabati han iya mga tinunan nahipausa hira. Nagpakian na hira, hinuman ngayon in matataluwas. Gintutukan hira ni Jesus ngan ginpaton. Diri ini nahihimo hin mga tao, kundi parahan Diyos, nahihimo an nga tanan. Niya nagyakan ni Pedro, Ginoo kita ginbayaan namon an nga tanan ngan sinunod kami haimo. Ano manin amon maaangkon. Nagsiring haira hi Jesus, nasiring ako haiyo hin tinuod. Kun lumingkod na an anak han tao didto han langit nun niya nga trono didto han bag-o nga kalibutan, malingkod ha trono liwat kamo nga dusi nga akon mga tinunan, hin paghukuman dusi nga mga tribo han Israel. Nganan nga tanan nga binaya hin mga balay, kabuktuan o mga kag-anak o kabataan o mga uma tungod ha akon. Makarawat ng labaw pa hin usa ka gatos kapilo, ngan tatagan pa hin kinabuhi nga dayon. Kundi damuin mauurhi nga nag-uunayan na. Ngandamuin mauuna nga nauurhiyan na. An Ebanghelyo han Ginoo. Maupay nga adlaw hayo mga kabugtuan. Welcome nga dahini nga aton programa Pulong han Kinabuhi. Binati naton yan na ang mga pulong ni Jesus kahuman niya makipag-istorya han batanon nga Rico. Nagsiringhiyahan iya mga tinunan, kundi damuin mauurhi nga nag-uunayan na, ngan damuin mauuna nga nauurhiyan na. Bagahin kakaiba ini nga mga pulong ni Jesus, di ba? Pero hapag kamatuod, ginaabrihan niya iton aton mga mata kung gaano naiiba iton pamaagi iton ginhadian ng Diyos kumpara iton pamaagi iton kalibutan. Dinhi ha kalibutan, iton una amo iton may ada bahandi, aton may ada estado o influensya. Ano rin naman amo adton diri bulig iton ihap. Adton magluya o nadipindila hiton iba. Pero mga kabugtuan, di na hiton ginadian ng Diyos, iba iton suklanan. Nasiring iton Diyos sa aton. Iton susi hiton akon ginadian, indiri aada hiton imo mga naangkon o ginkakaptan, kundi aada hiton imo kaabredwa kasing-kasing hin pagkarawat han akon grasya. Panumduma ang siring ni Jesus, magkukuri Enrico hin pagsulod han langit. Oo, igkukuri Enrico, pero diri tungod kay maraot iton karikuhan, kundi tungod kay iton mga karikuhan in naghihimo hin mga attachments nga nagpapakuri ha aton hiton pagbaton hiton tawag han Dios. Kulawi daw haton waray mo pa tindahan. May panahon ka pirmi pagsimba o pagserbi han Ginoo, di ba? Pero yan nga
may ada mo na tindahan, diri ka na nakakabaya diritso para magbatun han tawag han Ginoo. Ngan maabat ka, masamtang nati kadamo iton imo bahandi, mas naibubutang nimo iton imo pagsarig iton imo kalugaringon nga diskarte ug abilidad. Diri na nagiging madali iton pagsarig iton Dios, didaha kawarayan. Makabugtuan karuyagan Dios nga libre ka og matinapuron. Amoy niton aton pag-abre nga dahan grasyan kataluwasan nga diri napapalit, kundi naaangkonin usa nga mapainubsanon nga kasing-kasing. Salit na siring iton Dios sa imo. Kung naabat ka nga parehohin nauuri ka tungod iton imo kawarayan, ug tungod kay parehohin nahingalimtan ka na hiton iba, ug naabat nga ka nga paru-paron waray mo nagamit, diri ka urhi ka importante ka akon. Ngan kung naabat ka nga parehohin nahiuna ka tungod iton imo kamalinang puson ug influensya, nasiring naman iton Dios sa imo. Ayaw ibutang din iton imo kalugaringon iton imo pagsarig. Learn to let go and put your trust in me. Pulong han Ginoo. Amen.